Pali, gabay na di karon. Oo, ang pagkakarag ng ay. Dali na. Bakit? Pin mo, hello guys. Hello guys. Hindi ka talaga maging vlogger yan. Hello guys. Hello guys. Harap ka sa camera. Sige mo lang kagtula guys. Wait lang. Oh, hello guys. Mana? Sabihin mo, wala na ko yung ngipon guys. Mahal. Ririli ralila. Ririli ralila. Sabihin mo, hello guys. Hello guys. Wala na ko yung ngipon guys. Memory verse daw na. Remember the Sabbath dito kabit Holy Spirit 20 verse 8. Ayusan po mo eh.